ଦିନେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଦିନ କଟୁଥିଲା, ବସ୍ର କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ଡାକରେ ଜମୁଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ସେ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଜି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ। ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଆଜିଠାରୁ ଡୁଡୁମା କଲୋନୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବସ୍ ସେବା। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ ଆସିକା ଭଞ୍ଜନଗର ଦିଗପହଣ୍ଡି ରୁଟ୍ରୁ ଗଡ଼ିଛି ବସ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଖଲିକୋଟ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଗେଟ୍ ବଜାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ଏଭଳି ନୂତନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ରେ ସିଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ତାଲିକା ଦିଆଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶେର୍କେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, GTV ନ୍ୟୁଜ୍। ट्रांसपोर्टेशन कौन कम्युनिकेशन ना आमर घर हूँ सतरीनाथ मंदिर पाखे से आसा कि ना अटो आसिले चढ़ा रेट कहते 250 टका रेट कहते आस बर्तमान आसिक कौन देखिलु ये शून्य गाड़ी गोटे ना कि लोक गोटे ना कि स्टाफ गोटे कहीं ना पचारे कहते आम जानू कि माने सिक्यूरीटी गार्ड कहते आम कि जानू। अच्छा आज बस आसार थिला 6 तारिख आज बस आसार थिला आम सीमांचल जीवार अच्छा अच्छा टिकट भी टिकट ओएसआरटीसी केतरा गाड़ी थिला आपनकर हमर गाड़ी 9 टा किंतु आपण आस्थिले बे पाई नांदी ना पाई नै आसीओ कि नै सेटेंड नै कोन सी स्टाफ मध्ये कोन सी प्रकार सूचना देबा को प्रस्तुत न बहुत माने कोन यस जमिति एबे इशू जो होउची कि किछि एरिया जो पुराना टाइम रे कवर होउतिला एबे से कवर होउनी से इशूटा को आम केमी धरतु शटल बस जो मुझे कहली क्रूटर बस है मुख्यमंत्री बस है ये सब बस आम केमी से जगार कवर करके बुलाई पारू रूट सहित आम चर्चा करके फाइनाली से आज रूट चार्ट देती आम फ्लेक्स लगे कि लोकंर ये अवेयरनेस फायर लगे देवु आम बस को जो OSRTC किसी बस जो अच्छी से आम एनश्योर करूँ कि टाउन देखिए से जानतु सो दैट लोक वंचित न रुहतु ऑटो वाला वगैरह एक्सटॉर्शनरी जो आम एलिगेशन आसला कि से बिल नेउचंती